بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے نکلنے کی کون سی نشانیاں 2024 تک پورا ہو جائے گی؟ دوستو، قیامت کے 3 بڑی نشانیوں میں سے ایک امام مہدی علیہ السلام کا آنا ہے اور پھر اس کے بعد دجال کا نکلنا ہے۔ مسلمانوں کے 2 بڑے فرقے شیعہ و سنی دونوں امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس صرف فرق اتنا ہے کہ شیعوں کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے ایک غار کے اندر دنیا کی نظروں سے چھپا دیا گیا ہے، جو کہ 12 سال سے اس غار میں موجود ہے اور بہت جلد ہی وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ جبکہ سنی مسلمانوں کے دعوے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام مدینہ شریف میں پیدا ہو کر جوان ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں تو نہیں ملتا، لیکن حدیث کے کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا پر نیا قائم ہو جائے۔ امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں سفید کپڑے پہنے لوگوں کے سامنے پہلی بار ظاہر ہوں گے اور آپ کے پاس نشانیوں کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا مبارک اور تلوار ہوگی۔ حدیث کے مطابق امام مہدی علیہ السلام اس وقت ظاہر ہوں گے جب مکہ میں مسلمانوں کے بیچ ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے والا ہوگا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح کی حج کے دنوں کی ایک سعودیہ بادشاہ اچانک قتل ہو جائے گا کہ جس کو لے کر جھگڑا اتنا بڑھے گا کہ مسلمان آپس میں ہی لڑنے لگیں گے اور مکہ کے باہر ایک جگہ پر بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا۔ تو اسی وقت کچھ نیک مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام کو کعبہ کے پاس ایک ستون سے ٹیک لگائے دعا مانگتے دیکھیں گے۔ انہیں دیکھتے ہی مسلمان پہچان لیں گے کہ یہ وہی امام مہدی علیہ السلام ہے کہ جن کے ذکر حدیث کے کتابوں میں ملتا ہے، اور پھر سبھی ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مسلمانوں کے بیچ ہونے والی جنگ کو رفع دفع کریں گے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کو ساتھ لے کر یہودیوں عیسائیوں سے جنگ لڑیں گے۔ دوستو، آج حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کی تقریباً سبھی نشانیوں پوری ہو چکی ہیں۔ اگر آپ آج سے صرف 10 سال پیچھے جائیں اور وقت کا جائزہ لیں تو امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی جتنی نشانیاں ان 10 سالوں میں پوری ہوئی ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی اتنی نشانیاں پوری ہوتی نظر نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نشانیوں کو بتلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کی بنجر زمین پر ہری بھری کھیتی اگنے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عرب کی بنجر زمین بھی ہری بھری ہونے لگی ہے، یہاں تک کہ کچھ خبریں کے مطابق عرب کی زمینوں پر اتنا غلہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے ایکسپورٹ کر کے دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ مکہ کی اونچی اونچی عمارتیں مشہور پہاڑ جبل ابو قبیس سے بھی اوپر جانے لگیں گے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ کی اکثر عمارتیں پہاڑوں سے اوپر جا رہی ہیں، یہاں تک کہ مکہ ٹاور تو ان پہاڑوں سے کئی گنا زیادہ اوپر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کے پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر سے راستہ بنا دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، یہ نشانی بھی آج ہم پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ
आज सऊदी अरब में आम रास्ते तो कम बल्कि अक्सर रास्ते पहाड़ों के अंदर से बनाए गए हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब देशों की बंजर ज़मीनें भी खजाना उगलने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे कीमती खजाना पेट्रोल व गैस सिर्फ अरब देशों से ही निकल रहा है। पेट्रोल आज ऐसी ज़रूरत है कि जिसके बगैर दुनिया की कोई भी मशीन व गाड़ी चल नहीं सकती। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कि क़यामत व इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने की कितनी ही निशानियां पूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि एक मशहूर आलिम पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब ने एक बार काबा के पास कसम खाते हुए कहा कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहर 2025 से पहले हो जाएगा। इसी तरह हिंदुस्तान के बहुत मशहूर आलिम मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की भी अक्सर इस तरह बयान मौजूद है कि वो कहा करते थे कि ये लोगों 2023 के बाद अब वो वक्त दूर नहीं, इमाम महदी आज आ जाए या कल। दोस्तों, फ़िलिस्तीन के मशहूर यरूशलेम का क़यामत के हालत से बहुत ख़ास ताल्लुक़ है, क्योंकि यह एक ऐसा शहर है कि जो मुसलमान, क्रिश्चियन व यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ईसाइयों कहते हैं कि इसी जगह पर हमारे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इसीलिए हम इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहूदियों का कहना है कि इसी जगह पर हमारा काबा हैकल सुलेमानी 2000 साल पहले बना हुआ था, इसलिए हम मस्जिदुल अक्सा नहीं। यहूदियों का कहना है कि इसी जगह पर हमारा काबा हैकल सुलेमान 2000 साल पहले बना हुआ था, इसलिए हम मस्जिदुल अक्सा को गिरा कर वहाँ फिर से अपना हैकल सुलेमान बनाएंगे। और मुसलमानों के लिए ये जगह मक्का व मदीना के बाद सबसे मुक़द्दस जगह है, क्योंकि ये मुसलमानों का पहला किबला था। लेकिन हदीस के मुताबिक क़यामत से पहले इस जगह से फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करके मस्जिदुल अक्सा को शहीद किया जाएगा, और उसके बाद यहूदी लोग अपना हैकल सुलेमानी बनवाएंगे कि जिसकी वजह से मुसलमान और दूसरी कौम के बीच तीसरी जंग अजीम की शुरुआत हो जाएगी, कि जिसकी क़यादत इमाम महदी अलैहिस्सलाम करेंगे। उसके जंग के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जंग ऐसी होगी कि जिसमें इतने ज़्यादा लोग कत्ल होंगे कि अगर एक बाप का 100 लड़के भी होंगे तो उसमें से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे और सिर्फ एक ही बचेगा। उस वक्त के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तक तुम देखना कि ईरान के इलाके खुरासन से एक बड़ी जमात काले झंडे लेकर निकले तो तुम उसमें ज़रूर शामिल हो जाना, अगरचे तुम्हें घुटनों के बल ही क्यों ना घिसक कर जाना पड़े, क्योंकि इस लश्कर में इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे। एक ऐसा ताकतवर लश्कर होगा कि जिसे दुश्मन की फ़ौज भी रोक नहीं पाएंगे, और वो इलाके फ़तेह करते करते अपना झंडा जाकर इलाया मतलब फ़िलिस्तीन के शहर यरूशलेम, फ़िलिस्तीन के शहर यरूशलेम के नस्ब कर देंगे, और फिर यहूदियों के साथ एक खास जंग की शुरुआत होगी। ये जंग चल ही रही होगी कि अचानक दुनिया में खबर फैलेगी कि दज्जाल निकल आया, और फिर दज्जाल सारी दुनिया में फसाद मचाएगा और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लश्कर से जंग करेगा और मुसलमान को हरता हुआ इतना पीछे कर देगा कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सिमट कर दिमश्क की जमा मस्जिद में आ जाएंगे। दज्जाल का लश्कर वहां भी पहुंचकर उस मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेगा। सुबह का वक्त होगा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम मुसलमान को फजर नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि तभी अचानक आसमान की तरफ से एक बहुत तेज आवाज़ गूंजेगी कि जिसे सुनकर सभी मुसलमान घबरा कर बाहर निकलेंगे तो देखेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों कांधे पर हाथ रखकर दिमश्क की जमा मस्जिद की एक मीनार पर उतर रहे होंगे, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार से उतर कर मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाएंगे। तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा से कहेंगे कि आप मुसलमानों को फजर की नमाज़ पढ़ाए, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाने से इनकार कर देंगे। तो फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम ही आगे बढ़कर सभी मुसलमानों को
फजर की नमाज पढ़ाएंगे और फिर फजर की नमाज के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर मस्जिद से बाहर निकलकर दज्जाल के लश्कर के साथ एक जंग होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमान सभी जंगें जीतते चले जाएंगे, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की तलाश में उसे इज़राइल तक ढूंढते जाएंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को इज़राइल की एक मशहूर जगह मकाम लूद पर पकड़ लेंगे। लेकिन उस वक्त अचानक यहूदियों का लश्कर जमा होकर मुसलमानों से जंग शुरू कर देगा। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से दज्जाल को कत्ल कर देंगे और फिर सारी ज़मीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 40 साल तक हुकूमत करेंगे। हर तरफ खुशहाली होगी, आसमान से बरकत का नाजिल होगा। लेकिन 40 साल बाद अचानक एक दिन अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी कि जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों की वफ़ात हो जाएगी और दुनिया में सिर्फ गैर मुस्लिम ही बचेंगे। उसके कुछ दिनों बाद ही क़यामत कायम हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों की दज्जाली फितनतों से हिफाजत फरमाएं, आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए।